आसुछि ईरान नूतन सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनी अमेरिका सहित कथा हेबाकू सबुज संकेत देइछन्ति। आउ एहा परे डोनाल्ड ट्रंप दाबी करिसन्ति ईरान सहित आलोचना रे सकारात्मक फलाफल आसीछि, शीघ्र चुक्ति होई पारे ईरान एवं अमेरिका मध्य। ट्रंपकर प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ एवं जारेड कुशनर ईरान सहित गुप्त आलोचना रे शामिल थिबा सूचना रहुछि। मोस्तफा खामेनी को सबुठारु सम्मानजनक नेता बोली संबोधित मध्य करिसन्ति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को मुहरु प्रथम थर पई एभली प्रतिक्रिया सामना का आसुछि जेउथिरे से मोस्तफा खामेनी को सबुठारु सम्मानजनक नेता बोली संबोधित करिसन्ति। यह गोटे कथा संकेत देउछि अमेरिका ईरान मध्य किछि गोटे बड़ चुक्ति हेबाकू जाउछि, जहा फल रे युद्ध रे एक प्रकार विराम लागिबार संभावना आहुरी अधिक बढ़िछि। आलोचना माध्यम रे दुई देश मध्य अमेरिका एवं ईरान मध्य एक शांतिर समाधान बाहरिबो बोली मध्य विभिन्न गणमाध्यम रे खबर मध्य आसुछि। तेणु खामेनी ईरान रो सर्वोच्च लीडर जे रहिचंती मोस्तफा खामेनी वर्तमान अमेरिका सहित शांति आलोचना बा विभिन्न प्रसंग को नहीं आलोचना माध्यम रे अमेरिका सहित गोटे शांति प्रस्ताव नहीं आलोचना करिबा पई राजी होइथिबा खबर सामना को आसुछि। तेणु युद्ध भितर गोटे बड़ आश्वस्तिकर खबर बोली आमे मध्य कहि परिबा। ईरान अमेरिका युद्ध को नहीं आश्वस्तिकर खबरटी सामना को आसुछि जे अमेरिका सहित ईरान हाथ मिलाइबा पई आलोचना माध्यम रे शांति आनिबा पई वर्तमान ईरान सर्वोच्च लीडर मोस्तफा खामेनी आशा प्रकट करिसन्ति बा राजी होइसन्ति। वाशिंगटन तेहरान मध्य मेजर पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट होइतिबा सूचना रहुछि। तेज संपर्क में अधिक आलोचना करिया ग्रुप कैप्टेन संजीव महापात्र आम सहित रही फोन लाइन रे। ग्रुप कैप्टेन महापात्र वर्तमान जहाँ खबर आसुछि किछि समय पूर्व एक भिन्न खबर थिला, किंतु वर्तमान जहाँ खबर आसुछि मोस्तफा खामेनी अमेरिका सहित आलोचना करिबा पई राजी अछंती। आपको कौन लगुच युद्ध रे खूब शीघ्र ब्रेक लागिबो कारण खामेनी आलोचना पई आग्रभर हेलेनी? एक्चुअली वर्तमान युद्ध रे एते प्रकार खबर आछे एवं एते शीघ्र डायनामिक्स चेंज होउची जे ता ऊपर वर्तमान गोटे टिप्पणी करबा भी गोटे बड़ा धरणार रिस्क हे छलानी। तो एनीवे मो पाखरे आपन पाखरे गोटे अधिक विशद खबर थिबो जदि वर्तमान एहा सत्य हेइ थाए एवं मोस्तफा खामेनी तांको तरफ जदि आगे आइछन्ती, कारण आमे या पूर्व इनपुट पाउछु जे ईरान गोटे शर्तमूलक भाव में आलोचना करिया चाहूची एवं शर्तर तीनटा सबुठ कड़ा थिला एवं या मध्ये आशा कराउछला जे होय अमेरिका को केबे भी शर्त को ग्रहण करिकरी आगु को बढ़िबनी। ईरान पाखर शर्त रखा होतरो जे तमे वर्तमान गोटे ग्यारंटी दबो जे आगु को आक्रमण हबनी। द्वितीय शर्त होला जे हमर जो क्षति हेइची ताकू संपूर्ण भाव में तार क्षतिपूरण दबो एवं प्रत्येक जिनिस को कंस्ट्रक्ट करिवार वर्तमान इस्राएल एवं अमेरिका तांको पैसा खर्च करिवे। तृतीय जिनिस होला जे हमर वर्तमान जो सैंक्शन अछि हम ऑयल ता ऊपर कंप्लीटली हटै दिया जिवो। चतुर्थ होला जे हमर हरमुज ऊपर हमर पूर्व भलिया जे कंट्रोल थिला वर्तमान मध्ये से कंट्रोल रहइबो। देखंतु एई सब शर्त तो संपूर्ण भाव में मानिया पई असंभव एवं अमेरिका केबे कारण एई शर्त विरुद्ध रे अमेरिका लढुची। तो जदि आमे ईरान जे ता चाहुथिला एक्चुअली तार सेटा संभव ही नथांदा, किंतु वर्तमान तबे कथा होची अमेरिका 5 दिनिया युद्ध विरति घोषणा करथला तो ट्रम्प कथार मध्ये कुआ जायथिला जे वर्तमान ईरान सहित आमे भीतर जो कथा हेइचो सेटा बहुत सकारात्मक दिगकु जाईची। हमर टॉक हैज बीन वेरी फ्रूटफुल एवं समाने ताको तरफरु यथेष्ट आग्रह प्रकाश करछन्ती। ट्रम्प को कथा को बुझिरे के विश्वास करनांती, तेबे अंततः ताको दिनो एई कथा कहिकरी ट्रूथ सोशल जे तळे 5 दिन गोटे युद्ध विरति आसीथिला आशा कराउथले कि छोटा आगु हबो, किंतु ईरान जे भीतर आज सकाळे होयतो 6-7 घंटा तरह ईरान तरफ तो कहते हैं आमे एभली कौन कथबार्ता हेनु आमे कौन मते सत्य न मानले आमे कथबार्ता करिया प्रश्न न, किंतु हेति आपण वर्तमान दिन गोटे बेले जणाउछथि जे ईरान वर्तमान तांकाडू प्रश्न अछि। तेबे देखा जाऊ जदि खामेने पंचतंती माने जे प्रकृति जदि करिया कथा जेपरि अनेक संदेह अछि जे एई जो खामेने को कथा कुआउछि से एक्चुअली पंचतंती कि नाही कि तांका तरफरु आउ जने जे कथबार्ता करछथि। आ जदि ईरान सब प्रकार चित्त कथा को भूली ता तरफरु टिके कोहलता देखेबो एवं अमेरिका सहित नेगोशिएशन टेबल ले बसिबे ताले जथेष्ट भल हम, किंतु अदरवाइज को आपको कहबी एई 5 दिन जो युद्ध विरति हेइछि एटा होछि अमेरिका गोटे सुचिंतित रणनीति एवं एई 5 दिन पर युद्ध पुणी आरंभ पुणी जेमिति घोर युद्ध चालिला सेम चालिबो। ग्रुप कैप्टेन महापात्र एठी आउ गोटे प्रश्न मध्य सामना को आसुछि। ए प्रश्नटी स्वाभाविक कथा, कारण आमे पूर्वर खबर आसुथला जे ईरान किछि गोटे शर्त रखिछि अमेरिका सामने रे शांति पाई बा आलोचना पाई, किंतु वर्तमान जहाँ खबर आसुछि जे खामेनी राजी हेउछन्ती आलोचना पाई, किंतु अमेरिकार एठी शर्त मानिबा पाई ईरान राजी हेउछि। एभली किछि चर्चा आरंभ हेलानी, कोन सतरे ईरान अमेरिकार समस्त शर्त मानि नेबो आपनको लागुछि? देखो तो ईरान समस्त तो मानिबा छरा ईरान पाखरे किछि उपाय नाही।
ଇରାନ କେବଳ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ତରଫରୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନେ କେବଳ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇରାନ ତରଫରୁ ଯୋଉ କହୁଛି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିବୁ, ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ପାନେ ଚଖେଇବୁ ବା ଯାହା କରିବୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ ସେଟା କହିବି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର ବା ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଜଳିଥାଏ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମିସାଇଲ ଏବଂ କିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ କୌଣସି ସାମରିକ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଆଘାତ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ବରଂ ଏଇ ଯୋଉ କାତାର ହେଲା, ଦୋହା ହେଲା, ୟୁଏଇ ହେଲା, ଦୁବାଇ ହେଲା, ସାଉଦି ଆରବ ହେଲା ଏବଂ କୁଏତ ହେଲା, ସେଭଳି ଜାଗାର ଯୋଉ ସିଭିଲିଆନ ଟାର୍ଗେଟ ତାକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ହୁଏତ ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭେଦ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର କିଛି କ୍ଷତି ହଉଥିଲା। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଏଇ 22 ଦିନ ଭିତରେ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୈଳଦାନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲର କୌଣସି ମିଲିଟାରୀ ଆସେଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଧରଣର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଏବଂ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖା କଥା ସେଇଭଳି ଆକ୍ରମଣ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇରାନ ଫୁଟାଣି ଦେଖେଇଲେ କଣ ହବ? ଇରାନ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଛି ତା ନିଜର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଖାମେନେଇ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନ୍ତତଃ କୋହଳ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ଦେଶ କେବେ ଆମେରିକା ତାର ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥରେ ଅଛି। ହୁଏତ ଅନେକ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ଅନେକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେରିକା ଇରାନର ଶକ୍ତିକୁ ଅଣ୍ଡର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଖେଇବ ବା ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ। ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଆମେରିକା କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି $200 ବିଲିୟନ କଂଗ୍ରେସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯୋଉଟାକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନେ ଚଲେଇ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ଷତି ହବ ଇରାନର ବେଶୀ ଏବଂ ଇରାନର ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଥରେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଇରାନ ତା ତରଫରୁ କୋହଳ ମନୋଭାବ ନ ଦେଖାଏ ତାହେଲେ ଇରାନର ଯାହା କିଛି ବସାକୁଚା ମାନେ ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ତୈଳ ଆସେଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଦେଇଛି। ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥନୈତିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ହାତକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇରାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯେତେ ଫୁଟାଣି ଦେଖାନ୍ତୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବାହାବା ବା ଯେତେ ପମ୍ପା ଆସ୍ଫଳନ କରୁଥିଲା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଇରାନ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁଥିବା ନେଇ ବା ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋସ୍ତଫା ଖାମେନେଇ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି।